उनके पास आधार कार्ड तो पहले से ही मिल जाता है, पैन कार्ड मिल जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन जब 2027 में होगा तब वो वोटर बन जाए, क्या मालूम एक ना एक दिन वो हमारा एमएलए भी बन जाए, हमारा लॉयर बन जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाए। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। गणतंत्र देश बाचिनी 12 शास्त्र 12 नि बाहिर पनि प्राय गणतंत्र नङा आंबा इच्छा खाके जों समाज 21 दफा जत्त चाजा लैखेबा देश चलेमनि राज्य चलेमनि बा गणतंत्र बाय प्रशासन चले दंथों अमुचिनी राजा ताबो बुरा बुंया खबा जों समाज सिनिसि जोग दिन कहानाय रां सिंहासन आसरय राजमुकुटल ताफासि सोरबा राजा रय नामालाय बनो सालायमोन बिसि दिनखे जों रफारलायमोन राजा थेक दिन कहा बम हायो बब जोखेन कहा दं तिथि लग्न नायै जों 21 दफा जत्त दिनैसिम बनो प्रतुकिसु बानि कोनो राजा रखसिनाय होनो राजा रय नालायमोन हे आंखे सावता जत्त समाजपति जत्त चाजा लैखे जों राजतंत्र नि बाजेट अर्थ बाय चलेया फाले जों बुकुमबारा जत्त बनो राजा हिंस मानाय मानानाय हनै राजा रय नालायमोन ता रगनरनाय टंको रकटमा YouTube चैनल फारिंगके बेलानि तिप्रासार नि बागै खबर काहाम ताव दिल्लीव बुबाग्रा हन्दी रंजित सार हन्दी जे मिनिस्टार एमएलए थांलायनाय बेलायखेनो खबर काहाम मानु ओ खबर काहाम का ताम हंगके जे होम मिनिस्टार अमित शाह जी बाय मालायनाय जे ओ त्रिपुरा एकॉर्ड नि जे ट्रिपार्टिट एकॉर्ड जे सिग्नेचर खेलेमानि अब ताबो एमप्लॉयमेंट उनानि ताबो फाइ तंगु रानी फेसबुक लाइव रगो बुबाग्रा साखाय रना नांका जे बेलायखेनो खबर काहाम नंगनाय ताय ताबो तिरके या प्रिसां लाखिनाय जे ओ तिप्रासानि एकॉर्ड जे सिग्नेचर खेलेमानि एग्रीमेंट खेलेमानि अब जेसका पुनो ताबो एमप्लॉयमेंट उनानि तिगि फाइ तंगु नाय बुबाग्रा जे फेसबुक लाइव तिखे बो भाइरल खानाय साखलाय रनानि नांगु फाइदिंके जे त्रिपार्टिट जे एकॉर्ड साइन लाइबानि और तामो तंग गांके संगिसा नायनेलायनाय जे नंबर 1 हके त्रिपुरा रिजर्व सीट जे तंगमानि विधानसभा सीट जे तंगमानि 20 ता तंगमानि आबो 27 ता हंनाय ताय टीटी एडीसी हंगा 28 ता सीट तंगमानि आबो 50 ता हंनाय ताय 125 तम संविधाननि जे बिल पास खायनानि ताय लैंड राइट्स हंगाके जे एडीसी एरिया वो बयनि दफानि बराव कुन दिनो बो पाइमिया फालिमिया आबाहाय आ लैंड राइट्स बहायनो माना नांनाय ताय कल्चर ताय रोमांस स्क्रिप्ट आबर तंगो ताय डायरेक्ट फंड बाहायनो तंगो ताय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हिंजागो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हंके जे सिनरो तेबो बजेट बायरेनानि तेबो डेभलप खायनानि आबाहाय रगे साजाक तंगो के नरो एकॉर्ड नि मोटामोटी सेमांगना आं ताम साइथां कारो जे खेलेजा ओमा एमप्लॉयमेंट नि बागै नाय तंगु ताय बुबाग्रा बि फेसबुक तिके बो पोस्ट खालाय साखलाय मानि अखंगा आं सावै तंगु फारिंके ताबसिनि तिरपुराव जे राजनीति थंलायनाय तामंलाय तंलाय राजनीति थंलायनाय सिनि तिप्रासा बोसोके नस्त तंलाय नस्त हंजिनि के बेलाय सिटालाय तंलाय लासिमो सिनचा बिनि नगो खाबो बुमपेर फ आयें खाबो बुलाय फ आयें खाबो मीटिंग खायले फ तकलाय फ आबा हायमांसा नुजगै तंगु किन्तु जों थांसा खायखाबो जों दफानि कगना साइसे जों ताबो जे प्रशासन नगो मिनिस्टार एमएलए रक हंबायु तामोखे ताबो तांगै जे ताबो बुमरो पेखालायनो नां ताबो तांगै जे आयां मीटिंग खायमा जागा बुलायनो नां डाक्टर थांलायनो नां केस सोंलायनो नां जिबि रगा हासपातालाव खालायलायनो नां जों तिप्रासा जेखनो यक सानामंसा मुसुङै दङ हंकांके तांगै बुम पेखालायनो नां ताबो तो इलेक्शन जे गानाया खहनि मानो ताबो जदि इलेक्शन गाने फैगेंके अतमु सिद्रा रक बोसो तामंनो फाइनि बसंगा रगो आबो बाबिनि खेंके वानसुनि नि खेंके बेलेनो किरमा सिनचा वानामा सिनचा न हनि सासिनाय तांनि बांगे सिनितिफ्रा सारंनि जे राजनीति बो जागा थाङै सगैनो आबो जों बाबिनि खेंके बेलायखेनो वानामा सिनचा नानि नांगौ ताय सिनितिफ्रा सामंसे जे राजनीति थंलायनाय जे नासिलायनो नांसिरो जे बुमलायनो नांसिरो बुलायनो नांसिरो गारि पखनो नांसिरो तलायनो नांसिरो खेंके जों यकनानि दिन के बर फाजिनाय महाय जों जालाङै दंखानके
जों बाहायके थांसाङै सिं तिप्रासानि दफा यक्सना दफमानाय आबो नरनो कमेन्ट खायि साजादि ताबुक जेखनो जों सिनि दफा हे तिप्रासारो थांसालानि यक्सालानि नि सिं वानसोइ थांका हांके ताबा आं बुबाग्रा दिल्ली थांनि होम मिनिस्टार कक सालायनाय आंबो इमप्लिमेन्ट नंतिं तै yang tiprasani bising ongkabo tema BJP po tema tipramotha po tema CPM po tema Kongres po je jotona etek khailanya ni bumpe khalanya ni tai rajniti ongi bo bulai tok laimang si bising jago tai leader haimya da hnai nai himnareng ya da hnai tamos hasinai yoro tai rajniti ongo bulai tok laimang tai yang serai sikla rongkabo drug salanya ni injection lanya ni siwo khogi manjana ni beriti khalanya ni tai bothar lainai bulainya hamjak lainai tai bo samang ni bunga bu farang ka bo je kagainai onyoslabai khari thanani tai nanya di je mutari beri khapo je bothar laikya po tokha laikya po khari thangka po je yang selasik larang ko draksna laikya po hangke sini ti prasada pha je phainai upcoming future rogo tamung lanya klai hingke belanya wana ma sincha ta kirma sincha jadi mau hingke je sungki prasa bulai lekha tok lekha tabung ni simi je election jaga nai tabung simi mau hingke lekha hangke oi no kumundo phani boro rogle o je YouTube rogo je video rogo bulai yo tok layo je party je BJP ti pramota handi CPM di Kongres no ma ti prasa bulai tong amenu ka hangke oi no kumundo phani boro video rogo nu nyai pro tamung nai haike oi no je party thangnai kereng rok borok tamung nai apna belai kheno wansok tai tongu tai sing jotono thangsa tongnani nango okok jotono salayo tamke bising ting ke tamke game je munglai tamke je bumpe khaglai aba belai nyo wana ma sincha sing tamung maklai kya tabo omolo je tiprasaro je bumpe khaglayo hayka ba rasinti kheleyo hayka hamjak laithani hayka drugs na laithani bebak no tabuk sini tiprasani beng na sigi nei nei kangka upcoming future ro menak jak lama ma sini sino tiprasaro himlai tonglai mani aba herogo nujanani nangu wansogini nei ke babini nei ke belai kirma sincha tabuk ngake SIR o SIR no tilenai sara all India o sangang lai tonglai nango tabuk jara Bangladesh ni phani rok borok subulta tabu India o je parliament no thanglani borok se Delhi o dorna renyani nangu borso protest khanyani nangsiru asamni borok thanglani Delhi o thanginai borok je illegal immigrant no kuno dino nori mangla khninya androng khai tongai maro nujanani nangu tai Kolkata to khlayon khlayo tai sini phanyai Tripura bo atari to khailen ni khnawo tayo SIR salungi de manomaya aw belekeno wana masincha nani hengke nani di agin chintu sung je neta rono je saklai tongmani bokidar maro mugo je ulaka o je Bangladesh ni phani rok borok so jaga o rajuk to khane ni mani tabo go truk ke nujana bo nangkha je borok so ulta tabo torna koto phani ni nangu tai joto borono saimano je Tripura o Bangladesh ni je Hindu Bangali rok phainai o jaga rajuk to khlaikya je social media o je agini social media o kono norok nanya di je bahake viral ongja je news koto rok je sino Tripura ni history sing basa salayo je saimani krei sino Tripura o tamoi tong Delhi sungkun saimi ani salayo norok nanya di agi pruni simpono jo Tripura ni history rok je news koto rok saimanjak norok video clip isa nanya di इधर आगे मुझे बताइए आंकड़े बताइए त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं यानी त्रिपुरी वो आज घटकर माइनॉरिटी हो गए 32% हो गए वहां मेजॉरिटी कौन हो गया राइट्स किसके पास है और वहां पे चुनाव कौन लड़ रहा है बंगाली बांग्लादेशी हिंदू लड़ रहे हैं सुन लीजिए मेरी जो 1950 1970 और नुआखाली यानी 1946 के बाद वहां आए थे उन्होंने त्रिपुरा का नाक नक्शा बदल दिया वहां के त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं वो अब वहां माइनॉरिटी में हो गए रोहित चहल अब आप मुझे बताइए उनके लिए आप क्या कहिएगा जो वहां के लोकल एथनिसिटी के लोग हैं वहां के स्थानीय लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं असम की बात कीजिए अहम जो वहां की जो ब्रह्मपुत्र का जो पूरा एरिया है पूरा जो ब्रह्मपुत्र वैली है रोहित चहल वहां पर कोई 6 शेड्यूल नहीं लगा है यानी कि कोई भी आकर वहां बस सकता है अगर कोई भी आकर वहां बस सकता है तो वहां के स्थानीय लोग कहां जाएंगे बताइए बिल्कुल देखिए मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रश्न किया इसमें एक और मुझे लगता है 11,66,000 आदिवासियों की जिंदगी हर पार्टी के सिर्फ चुनावी वादों और वोट के लिए त्रिपुरा में बांग्लादेशी शरणार्थियों पर राजनीति के ज्यादा ध्यान देने से गंदे नाले का पानी पीते हुए मजबूरी में बीत रही है हाई हेंके कक कमनो साथेक्लाय लेयो जों साइमानि दंगो ताइ दिल्ली समो साइमानि दंगो तामखे तांनि यातिरनाय आं जे सिनि तिप्रा सारनि बागै इलिगेल इमिग्रेन्ट नि बागै अबस सुंदाय दंगो
khazan takote bohuk song sung belekin doijo nango je lak je illegal immigrant no nongkhori rohnani bini nok huk sari nongkhori rohnani phirogi rohnani hingke apase krasha kogya abagino sung belekin no doijo nanani nango tini doijo nanani sung thangsangi tongnani je protest khailanyani je Delhi thangi dorna lanyani MLA minister bebongni egung lanyani je tipara saro abolo thuji tongradi ulta tabo kamu nukjagi tongangke je bumberlayo bulayo toglayo gari bokoklayo aba hero election bai kuno se gana yakuk ni simano ojoro roda hero kunu kangke sini tipara sarongni je khanyai je tinang rogo tamong lanyo abo belekeno wanamani sincha koni kok sana thangke tabo sini borom grang David Mura sing mahanyo je Delhi paidal yatrao thangi tongo bono bosung jeske pono khairungani nango mainang bin bai suri nango tai bayang West Bengal logo Orissa ko bahijam parangno aboni boy sindak khanyala thuji tongdi je sini bagai je kaham samkhwanya nyong sung samsung lia sudo sartokota sido bulanyani o bulayoi je bomru boi soksaile tamla mangka aba belai keno wana ma sincha layu bini nogo bom patri rikya hayaga ba bini yarot borok meeting khai toma jagao thanglanyai gari bokori kya bulai kya tokla kya a jara bunai kheba tamo mangkha jara bujangnai rok ba tamongkha amo lap man abo belai khena sumung kotorong jagong takokte bohuk song nor kaham ko wansoke nei di oma hai bulai nei tokla nyai borno ura sajak ya nor comment khai sari sung hanu se buni tolak lajak ngangke tanggui sung tiparsa ngangke sung asa bulai ni nasle lanya klaikya narang nari salayo kokni kokong hangke jeske puno rang nangono kaham nango tongkesa thainango itu nini hak keri hingka hangke ini rang borok tongnai ini pesapati borok tongnai abo belai wansongmu sung puila tamno samkhanya nang ulo tamno khanya nang abo sung busiani bagai dah hima klaikya kuno saimalai lia je rang ni bagai buitagi rohma bagai dia oba hing laikya na nasile laikya tanggoi mo hake sung rasnit noti lenyai asa bulai toglai oba hero nuzama klaikya bungpat lemaro omono wansongi ni hangke belai keno wana ma sinjangi phayo khazan dakte buguk song oma hairongno nukha hangke jara sini sadronto tiprasa jara hanyo tangotio sanairo borokle pati rogi himna da musungno oba haije bum phatilayo bulayo toklayo nugune nokni nongkhona da musungno jetai budogrna da musungno soksalayo bulayo toklayo boklayo hangke sadronto public rok kokkuno bekas sranglak je bud nasrang sranglak tai meeting misil je party khanya srano khasrang laiklak oba hairoke nugjagi tongkangke kintu bulayo toklayo no je sadronto borok kebo puno sajagya abagino barbar no salayo hamya bot tiprasa jeska puno mayan namanya khailedi nei je salai tongai ma jaga borok tini oba ki nungmani tangma klai je upcoming future belai kene sini bagai je menakjak nukma ke nuknani nangu kajengke tini baga asno siteng no jotong kaham tongdi